नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू प्रोफेशनल कार्सपा। बर्तमान आम पाक गोटे फॉर्च्यूनर गाड़ी आसीला सार आगुरी क्रोम फिनिश थी आम गोल्डन फिनिश कर सार को आसतु देखा पचारे केमती कौन कम होती सार केमती कहतु केमती कौन कम होती बहुत बढ़िया काम होती बहुत पसंद होती। सबुठ बड़ कथा होची जे आपण ई प्रोफेशनल कार्सपा व्यवहार आज्ञा बिहेवियर आज्ञा যে কাস্টমার সঙ্গে কি কোন হিসাবে ব্যবহার করা যায় आज्ञा সেটা যদি কেউ শিখিবার আছে তাহলে থরে আসন্তু এই প্রফেশনাল কার্সপাতে আপনি জানিপারিব। মোর অভিজ্ঞতা হিসাবে ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ কোন এটি ব্যবহার হচ্ছে এবং কেমতি কাম হচ্ছে। आज्ञा थैंक यू सर।